हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आज फास्ट ऑफ ऑल मोर यूट्यूबर सबू भाई भौणी मानक मोर दिल से प्रणाम। आज हूँ तारिणी माँ व्रत आम घरे जोटा कि पालन हो आज मुझे आपण मानक देखेबी जो मैंने भी व्रत करचंती से तारिणी माँ आशीर्वाद से सब था। चलते देखा आखि कदली पत्र बकटे चिरी लगे दे कला लगे हेलो हाई बरा हाँ 10:30 है कड़ा माने नाड़टा टे छिंडे दो ना। हाँ सेमती नलकोटा खसी पड़ो आउटे हलदी से मुंड सीधार हलदी लगे मंदार फुल जो दौड़ी सीधार करी था ऊपर कर दे। हाँ ऊपर को इथर कर दे पार्टी करना सेठू बाहर करके से दौड़ी सीधार कर दे ना ना कर सारे बाहर करना जो पार्टी करना आण आण आम माँ ए तैयारी हो गले पाखापाखी हो गले माने खुंट जो जगह थे से जगह हुए माने घर मझी खुंट केवल जो था केवल इमती तैयारी हुआ से पूजा जाए ठाकुर घरे नुहे घर मझी खुंट जो थी से धान मिश्री डब्बा पाते दे ये 7टा भोग दि 14टा कौन पितल थाली गोटे न आनिकी कदली पत्र दौन कदली गुड़ा एटा चोपा चोपा गुड़ा देखा कदली खंडे खंड कर 13 भाग्य करी 13टा कौन तारिणी कर 13टा गंठी पंचकी कर 5टा गंठी मिठा इटा धानटा छड़े देनी 13टा चाउल आमर एमती तारिणी व्रत हुए कहार केमती प्रोसेस हुए प्लीज मत कमेंट करंतु ये जो ये बा धान गुड़ाक ये गुड़ा कदली पत्र देलानी कदली पत्र दिया हुए
ଆଉ ତିନିଟା ଏ ଟିକେ ଟିକେ ମଲା ଚାଉଳ ହେଲା 13 3 3 6 3 9 12 13 14 କ'ଣ କରିଦେଲୁ 12ଟା ବା 13ଟା 13ଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଦିଆଲା 13ଟା ଆଚ୍ଛା ଛଡ଼ଉନ ଇଏ କରିଦେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଏଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତ ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିହରେ ଖୁସିତେ ହଁ ଓଷା କରିଥିଲି ବୋଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲିନି ମୁଁ କାହିଁ କରିଛି ଏଇ ବର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ଆର ବର୍ଷକୁ ଯଦି ମା ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କରିବି ମୋ ମନସ୍କାମନା ଯଦି ପୂରଣ କରିବ ଆର ବର୍ଷଠୁ କରିବି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତର କିଲୋ ହବ ଏଇ ଚାଉଳ ପଶିକି କେଇଟା କିଲୋ 3ଟା ଅଗିପତ୍ର ହବା କଥା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଗିପତ୍ର ପତ୍ର ଖିଲ ହିଁ କ'ଣ ହବ ପତର ଖିଲ ହେଇକି ଦୁବ ତା ଦେହରେ ଦିଟା କେତେଟା ଦେଲି 5ଟା ଚାଉଳ ଦେଇଯିବା ଇ ପତ୍ର ଏମିତି ଖିଲ ହେଲା କେତେଟା ହବ 3ଟା ଖିଲ ହବ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ପଶିବ କେତେଟା ଲେଖା ଚାଉଳ ସେଠି କଳସ ପାଖରେ ଥୋ 5ଟା ଲେଖା ଚାଉଳ ପଶିବ ଧୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ପଶିବ ଆଉ ଫୁଲ ପଶିବ ସେଟା ଖିଲ ହେଇକି 3ଟା ଖିଲ ଥୁଆଯିବ 3ଟା କ'ଣ କଳସ ପରେ ଦିଆହବ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଳସ ପରେ ଦିଆହବ ତାପରେ 2 ସାଇଡରେ 2ଟା ଥୁଆ ହବ ଆଉ 3 କଳସ ପରେ ଦେଲୁନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କାଟିବ 3ଟା ସରିଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ଏଟା ମଲା ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ 3ଟା କିଲୋ କରିବି ତାକୁ କଳସ କାହାର କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୂଜା ଯାଏ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମର ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ଠୁ ମୁଁ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରିନି ଏଇ ବର୍ଷ ଘଣ୍ଟା ବଜା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ରଖୁଛି ବାଏ